Good day mga ka-shooters, this is Jezreel Valeras of WLC Mustang and we are here with our winning team, Pirates Leyte. And kauban nato atong best player who scored 14 points, Christian J. Danlag. Nanakoy pangutana, unsa imong gibuhat nga preparation aning duwa nga nindot imong gipakita sa offense, nindot sa imong gipakita sa defense nga na tabangan nimo imong team nga makadaog, unsa imong gibuhat nga preparation? Tug sayo, way pilaw-pilaw. Mora. Atong defensive player si Markley Estupa. Dol, unsay imong gibuhat nga preparation aning duha nga nindot nimo depensa imong mga block shot. Unsay imong kinsa imong game mong motivation aning duha nga nindot imo performance? Ako game mong motivation ani kay among coach, si Coach Leonard nga isikit lang yun sa pantudlo niya, practice lang niya, training pirmi. Okay, thank you. Our winning coach, Coach James. Coach, unsa imong inyong gipangbuhat nga preparation aning duha o unsa pa mo unsay imong hatag nga expectation para sa sunod pa ninyong duha? Okay, first of all, thank you God nga nauman gyud mo duwa nga kami ang nadaog nga iya gyud mi kitabangan na makuha ang kadaugan. Sa duwa lang namo niya is first to third nagamayl kay mi kay mo lagi ni kani nga team is wala gyapit preparation laylay kay mga lugar mga players mao di mi maka kuan naghugot re ko sa 18 under na ko na mga 17 ako gipaduwa dire kay uban wala. So moro to pag fourth quarter nag-adjust rami mga shooter or gigamit para dalag mga kick out ring mo to nausabot na ko padaog mga clutch trader lag nya pon pod murag bugton kita mo depensa gyud murag hilaw gyud always gyud orang Kisay ganahan pasalamatan og shout out coach. Pasalamat ko sa nagpalikod ani nga team namo. Daghang kay salamat og shout out ko sa mama ug kuya diha og mga taga-Taro Count Squad to my all players. So shout out po. Congratulations sa 13 under kaniya. CMX Pirates Abay Shooter Albuera nga nakadaog gid mi kontra turning point. Kisay ganahan pasalamatan og shout out. Salamat ko sa ko pamilya na supportive kayo o shoutout kong Mare Junjun. Salamat sa sa akong pamilya niya. Shoutout ko sa akong mama, unta palitan ako sapatos. Kuya. Kuhas na ako kuya Kinit manatad. Kuya. Okay, thank you. Again, this is Jezreel Valeras of WLC Mustang. For more updates, please follow and share Abay Shooter D-League.